Guys, for today's video guys, kininasad yung Kuya Paul. Daghan kayo rin guys nga mga moduol sa mga bularyo, ilabi na kato mga Katoliko nga wala na sayod sa dogma doktrina simbahan, no? Nga nang gikinahanglan nga moduol tas kumpisalan unsay gahom nga makuha na to diha unsay grasya. Wa nagpahugot sa pagtuo. Makita na to guys nga ini ka Domingo sa simbahan. Wala gid tayo kay manimba, no? Tagkan lubang mga mama tuwas sa labuhonon, ang ubang mga papa sa adang Domingo tuwas tarian, ang uban tuwas sa diskuhan, no? Nasang pista adto sa diskuhan nga inig simba, inig kabuntag walay manimba mana guys. Ang Ginoo guys, nakakita ani tanan guys, kita tinuod nga simbahan nga gihimo sa Dios. 33 anno Domini, no? Nga panahon pa sa atong Ginoo Jesucristo, mao nang 2000 years ta kapin kita Santa Iglesia Apostolica Romana. Apan nga no maron panahon na guys nga nagkawala man atong pagtuo, no? Tungod kay daghang mga tao guys nga naglantaw sa sala sa pari, no? Apan giangin nila ang uban nga mga pari nga nagtinarong, no? Unta atong hinumduman nga mga pari sa 12 ka apostoles sa atong Ginoo Jesucristo usara mga Judas, no? Unta mga tao karon magbago na o makita nila ang mabuhat sa simbahan sa ilang kalag. God bless you guys and more power. Bye bye.